फूल को नहीं पहुंचाती मां को पूजारे मध्य मां को सेवारे मध्य 108 पद्म फूल केमिति मध्य परम पूज्य गोपाल प्रहलाद प्रभाकर फूल आज मां को ना आज्ञा दिन आदेश आउ से मन कथा जानी प्रभुंकर पाद पद्म जेहेतु पद्म फूल को नहीं पहुंचे था मन मध्य पद्म भाया मुखमंडल देख पद्म भाया हसुवे सबुदिने आउ सी पद्म रूप से चरण तले लीन हो गले बोली आम अनुभव कर आनंद देख दी प्रकार भाग्य रु कर्म हुए ना कर्म रु भाग्य हुए कर्म रु भाग्य हुए ना भाग्य रु कर्म हुए बुद्धि थिले किसी करि परिबो कि यदि भाग्य नहीं भाग्य बड़ ना बुद्धि बड़ भाग्य बड़ न कहीं भाग्य बड़ न ना बुद्धि जदि नहीं यदि कोटिए टंका भी दिया जीवो तार यूटिलाइज करि परिबनी को जगह कौन खर्च हो बुद्धि नहीं ब्रह्मांड पाखे बुद्धि आ भाग्य दी जाए मंडल कले भाग्य कहला मु बड़ बुद्धि कहला मु बड़ ब्रह्मा कहले तुम कहीं गंडोल करछ फड़ी खोजा करे दरकार नहीं तमें दी जन जाए तुमको दीटा दायित्व दिया हो तमें जी यार ठीक भाव तार परिचय तुम नहीं पार किए बड़ से परीक्षा तुम जमी पास हो ठाकुर को मिले शेष रे गुणी करीब परीक्षा सिकंद शिवक पादरे करीब जे रक्षा महिमा सुखी विपद सदो तुम्हें जदि था मन सरागरे भाग्य रुवाणी भाग्य मोर नाही सर्वदा ए भाग्य कौन ना प्रभु मोर जदि भाग्य नर्क जंत्रणा अच्छी शरीर रोगाग्रस्त होती पीड़ित भी होती दुख नहीं मु नर्क तुम्हें यदि प्रीति सुंदर सुंदर पद मु नर्क तुम्हें जदि प्रीति सही मार्गे मोते महिमा सुथिले विपद सागरे जदि मन मुझे दुख पड़ता है शरीर रोगाग्रस्त होता है छटपट होता है तुम्हें जब मत देखिए हसुता मु तुमको देखिए हसुता है शरीर ज्ञान को भूली जाए आ भावे मो प्रभु मोर जो कर्म मोर जो प्रारब्ध कर्म रही वासना को काटी दे विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त करी दुख नहीं प्रभु मुझे भाषुथी दुख सागर तुम्हें खाली सरागर मत अने था आनंद बार सरागर अने प्रभाकर बाबू को तेणुक भाग्य जो बुद्धि खटे प्रत्येक दिन बुद्धि सुमन सबुदिने प्रेरणा दिए चेतई दिए अधा रात्रि उठिकी काली की माने पूर्णमी अच्छी संक्रांति अच्छी से सब नहीं ठाकुर फूल तोड़ी देवी बेले बेले पचारि तमें कौन साप फाप से जाऊनी रास्ते से रहती एत पानी पशिक डर मारती कहीं डर डरबी कौन डरले कौन ठाकुर सेवा हो मन आ बुद्धि ठाकुर किए ठाकुर कहले मन बुद्धि चेता जही न गमई
ବିହେ ଗୁରୁଦେବ ବିହାରୀ। ଗୁରୁଦେବ ତାହି କର ଜୟ ମନ ବିହାରୀ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତା ଜହିନ ଗମଇ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି? ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନା ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେବା ଟିକେ କରିବି। ଭାବକୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ତ କରିପାରେନି ବାବା, କେବଳ ଫୁଲ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁର ରାତି ଅଧରେ ବି ଉଠେଇଦେବି, ଏଇ ଫୁଲ ଆଣିବୁନି କି, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଦିଏ। ମନ ଚେତା ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସେବା ପରାୟଣ ରହିଲେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦାସକୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ, ନା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବ, ନା କେବେ ଶୟନରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ଠାକୁର କୃପା କଲେ। ଆଉ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯିବା, ମନଟା କୋଉଠି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଆମର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଜଣକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ମତେ କୃପା କରିକି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପାର୍ବତୀ ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ କଣ କରିବି, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ। ମୋ ଆଗରେ କଣ କିଛି ହବ, ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ହବ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନାହିଁ ଏବେ କଣ ମିଳିବ? ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଛି ମିଳିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କଣ କଲେ, ସୁନାର କଳସ ଦେଲେ। ସେ କହିଲା ଅନ୍ଧ ଲୋକ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି? ସେଇ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଟ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ଧ ଲୋକ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି। କହିଲେ ଆଖିରେ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ କି ଧରି ପଳେଇଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଉଭୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି କରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଆଉ ମା ପୁଅ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ମୂର୍ଖ। କହିଲେ ଯା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିବି। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ପଶିବି ତ ଭାଗ୍ୟଟା କାମ କରିବ। ନା ନା ତୁ ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଶିବି। କହିଲା ହଉ ପଶେ, ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ଅଲଗା ହେଲା। ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ବାଟରେ କହିଲା ଆଉ ତୁ ଯେତେ ପାଗଳ କଲୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜା କରିବି। ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ କି ରାଜା କରିବୁ, ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିଆ ତୁ ବଡ କି ବଡ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ସୁନାର ପାଦୁକା, ଭାଗ୍ୟ ନା ହବାର ଅଛି, ପାଦୁକା ଦେଇଦେଲା। ସିଏ ତ ଗାଈ ଚରେଇଲା, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିଲା, କହିଲା ସୁନା ପାଦୁକା, ତାର ତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲାନି, ଲଗେଇଦେଲା ପାଦରେ। ଲଗେଇକି କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମିଳିଗଲା, ଆଉ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପଶିବନି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ଚରେଇଲା, ଦିନେ ଦି ଦିନ ଗଲା, କହିଲା ଛେଳି ଚରେଇଲା। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଓଟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ଯାଉଛି ତାର ପିତ୍ତଳ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆରେ କାହିଁକି ନା ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ପିତ୍ତଳ, ଯିଏ ସୁନାରେ ଜାଣିବ ତାର। ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଦରେ ଲଗେଇ ସୁନାର ଚପଲ ହଳ। କହିଲେ ରେ ଏଇଟା କଣ ଲଗେଇଛୁ, ଏକୁ କଣ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛ? କଣ ମୂଲ୍ୟ, କଣ ମୂଲ୍ୟ? ମୁଁ ତ ପାଦୁକା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି। କହିଲେ ଆରେ ବାପ ତତେ ମୁଁ କିଛି ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବୁ ନା, ମୋର ଦି ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲା, ତମେ ଧରି ପଳେଇଲା। ସିଏ କଣ କଲା, ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ମୁଁ କଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆକୁ ପିନ୍ଧିବି, ରାଜାଙ୍କ ପାଦକୁ ଠିକ ଲାଗିବ। ରାଜା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା କହିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ସୁନା ପାଦକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା କହିଲା। ଏମିତି ହଉ ସିଏ କଣ କଲା, ବାରମ୍ବାର ସୁନା ପାଦୁକ, ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଇଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଲା। ଏମିତି ହଉ 2-4 ଥର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଏତେ ସୁନା କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର, ସେ କଣ ବାହା ସୁଧା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ବାହା ନାହିଁ, ସେ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତୁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲଗେଇଦେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଲଗେଇଦେଲେ। କହିଲା ଆରେ ହଁ ତ, ଆକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ହେଲେ ମୂର୍ଖଟା
या मूर्खटा बाहर कौन कर जदि राजा जाने मत मत शेष करदे प्लान कर राजमुकुट फरजुट पिंधिक कौन गला नुआ गोटे वस्त्र नहीं गले मत कौन बाहर कर राजकुमार किए बुद्धि ना ना बुद्धिहीन लोक कौन कर ना नहीं मोर गाई मोर छाड़ी चलाऊँ मुझे ठीक अच्छे तुम कौन मत सियार नहीं सिंहासन में कौन बसुच एगुड़ा कौन मुकुट सब पिंधे अरे मूर्ख आपको पिंधे पिंधिले तू राजा हो राजा कौन भी मुझे छेड़ी मोर छेड़ी के तुम नबनी मोट छड़ी बुद्धि कौन करी प्लान जो करू 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 बुद्धि कौन कौन भाग्य किसी कर अरे हाँ तो किसी करनी लास्ट को राजा निर्देश है कहला कहीं जईब कहीं ना क्या जईब बसी मुकुट फुकुट पिंधि देती राजा मुकुट सब पिंधला सी कह मत कौन ये गोटे बसईच ये कौन सब लोक गुड़ा सब कौन अरे मैंने सब आसते माने तू राजकुमार हबू ते सब सुना रूपा मोर कौन हम ता मुंडे जो बुद्धिहीन हो गला आ भाग्य थे कौन हम तापर बुद्धि कौच भाग्य किसी कर सतरे तो बिना किसी हेनी ना देख मुझे भर बसुची ये राजकुमारी बाहर करेंगे कौन करने जो इच्छा कला बेलू ये जो पागल तो सी कौन कला जा गोटे पोखरी भर डेई पड़ा डेई पड़ा जमी कहला अरे राजा गोड़े तलवार धरी बुद्धि माने से पागला पशिगला पोखरी भितर ताक जा लोक धरिक आसले लोक धरला कौन मार आगे कौन मारे तार टे मुंड मुंड काम करनी आपन टे कृपा कर बुद्धि कहले कौन है ना तू बर्तमान तक सहाय है ना मोर भाग्य किसी काम कर आनंद गवा सी कौन गला भर बुद्धि प्रवेश कर बुद्धि तो पशिला कहला मोर कन्या को बाहर प्रस्तुत करी तू कौन ये पोखरी बोलू ते मुझे छाड़ी ना बुद्धि जो पशिगला कहला बुद्धि पशिला कहला ना तू ता भर पश न मारिदेव विचर ना बुद्धि जो पशिला कहला आज्ञा बुद्धि पशिला बुद्धि आसला कहला आज्ञा मत मारे कौन आपणकर कौन शोभा देखा मुझे मला भाया मुझे मारी मुझे पोखरी आप जानते अकल लगेगा बुद्धि जो आसला अकल लगे कहला आज्ञा गोटे लोक गोटे बुढ़ी मरी जाऊला मुझे उठेकरी जमी बाहर करदे लोकटा चलीगला आज्ञा प्राणटा तार रहा आ मुझे न बुड़ी था से लोकटा बंचा था अरे तोर एत बुद्धि तार ते ही तू राजकुमार करी आ मो कन्या को ते बाहर देवी कहबार तात्पर्य हूँ जदि भाग्य अच्छी बुद्धि जदि काम करनी कौन काम कर ठाकुर अभिराम परमहंस देव स्वतंत्र भाव जो पितामह भीष्म देह त्याग करने पूर्वर कौन कहले भगवान कृष्ण ठिया कहले आज्ञा मोर गोटे कन्या अच्छी मुझे बाहर करी आप कृपा करूँ ना तुम तो जन्म बह तुम पुणी कन्या को आईला ना बुद्धि हूँ कन्या मुझे बुद्धिटा को आपण चरण तले लगौची आनंद गवार बुद्धि को अनुसार पंडित जनक व्यवहार गोविंद 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 पदुआ रुचि मकर गोविंद 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 बुद्धि को करी आगु